Y le pregunté a este señor que venía manejando la unidad qué era lo que estaba sucediendo y me dijo, pues la gente de Panamá está bajo lodo y como el área, ahí es donde se encontraba el hospitalito Atitlán y lo primero que vino a mi mente, ¿qué pasó con el hospital? ¿Qué pasó con mis compañeros de turno? So the first thing that I did was I asked the driver of the fire truck, what's been happening here? And he said, the village of Panaba is under mud. And the first thing that I thought of was, that's also where the hospital is. And I'm wondering, what happened to all of the people? What happened to the people that I work with? What happened to my coworkers? Y traté de llamar por teléfono a Mark Lepore, que era el médico que estaba de turno esa noche. And I tried to call on the phone Mark Lepore, who was the doctor that was on call that night. Y lamentablemente las líneas de teléfonos ya no estaban funcionando. Unfortunately, the telephone lines were no longer working. Pues tuve que bajar a un lugar que es el salón municipal que está en el centro del pueblo para ver qué era lo que estaba sucediendo. I had to go down to the center of town to the municipal building to find out what was happening. Y mi sorpresa grande fue encontrar a gente que no se les reconocía la cara porque todos estaban llenos de lodo. And the thing that frightened me when I got there was I couldn't recognize anybody, and I knew all of these people, but all of their faces were covered in mud. Y era un caos total porque todos preguntaban por sus hijos, hijos preguntaban por sus padres, madres buscando a sus hijos. Era completamente un caos allá. It was total and complete chaos because there were parents looking for their children, children looking for their parents, everybody looking for each other, and nobody knew what was going on. Luego me dijeron que necesitaban mis servicios en una clínica que se llama Rishintinamit, que es el que está cerca de ahí del centro. And immediately they told me that my services were needed in a clinic that's right next to the center of town. It's called Rishintinamit. Y nunca se me va a olvidar porque la primera paciente que vi allá fue una señora embarazada. I will never forget it because the first patient that I saw there was a pregnant woman. Y esta señora me dijo, tengo dolores. Comencé desde las 2 de la mañana con mi dolor. And she said, I'm having labor pains. I started at 2 o'clock in the morning with my labor pains. Como pudimos, entramos a esta señora, la colocamos en la camilla y cuando yo examiné a esta señora, yo dije, el bebé ya va a nacer ahora. Y así fue porque a los 5 minutos este bebé nació y le pusieron de nombre Moisés, como quien dice, salvado de las aguas, solo que en este caso fue salvado de los lodos. And she said, I'm going to have the baby right now. And I looked at her, I checked her, and that was exactly what happened. 5 minutes later, the baby was born, right after we put the woman on the stretcher. They named the baby Moses because that name means saved from the waters. Bien, antes de que nosotros presentemos un pequeño video que traemos, quiero comentarles un poquito de la historia, cómo es que comenzó el hospitalito. I'm going to show you a short video, but before I do that, I want to give you a little bit of history to tell you the history of the hospital and how it all started. En el año de 1960, bajo la dirección de la Arquidiócesis de Oklahoma, el sacerdote Francisco Stanley, quien trabajó mucho tiempo como sacerdote en Santiago Atitlán y trabajó en una forma incondicional dando su tiempo a la gente Tz'utujil. In 1960, under the Archdiocese of Oklahoma, there was a Father Stanley who worked for many years with the people of Santiago Atitlán, and he wanted to start the clinic. Pero lastimosamente, por la guerra interna que hubo a nivel de Santiago Atitlán y a nivel de Guatemala sobre todo, en el año de 1982 este padre fue asesinado trágicamente. Unfortunately, because of the civil war that was in Guatemala, in the entire country, but mostly especially in Santiago Atitlán, this priest was tragically assassinated in 1982. Y como la gente que estaba trabajando dentro del hospital era gente que no era local, eran médicos, enfermeras que eran de otros lados, y ellos sufrieron amenazas y por lo mismo es que ya la gente no quería trabajar y se cerró en el año 90 este hospital. The people who were working in the hospital in those times were not from Santiago Atitlán. They were from outside of the area, and they were receiving threats and they were afraid to work there anymore. So unfortunately, the hospital was closed in 1990. Pero en el año 2002 se formó un grupo de gentes conscientes, de gentes que miraban la necesidad en Santiago Atitlán. Y por lo mismo es que se integró un grupo al que ahora llaman Comité Gaslimar,
In 2002, there was a group of people who formed who were aware of the needs and necessities in Santiago Atitlan, and they got together, and now they are called the Committee Caslimal. Gran parte, hay como 5 integrantes que son personas locales y hay 4 integrantes que son personas extranjeras. Hay una de Suecia y 3 de Estados Unidos. Currently on the committee there are 5 people who are from Santiago Atitlan, and there are 4 that are from outside. 1 is from Sweden and 3 are from the United States. Y como la municipalidad tuvo mucha confianza, pues se dio este predio donde estaba el hospital anteriormente para que esta gente lo comenzara a trabajar y ver cómo se podía reabrir el hospital de nuevo. And this committee started to build trust in the community, and they used the old building of the hospital to attempt to reopen the new hospital. Caslimal, que significa vida en mi lengua Tz'utujil, y en la de ustedes es life. And Caslimal means life in Tz'utujil. Bien, pues este grupo de personas, más las extranjeras, se comunicaron con la fundación que es Pueblo a Pueblo, que tiene su sede en Washington, D.C. And the Caslimal committee has started and grouped together with an organization in Washington, D.C. called Pueblo a Pueblo. Pues ellos apoyaron de mucha manera, mandando gente voluntaria, mandando donaciones, mandando instrumentos para que de nuevo se hiciera realidad nuestro sueño. They gave us a lot of support and a lot of financial support and a lot of material support. They gave us donations of money and items and other things that we needed to support the people. Y el 1 de abril del año pasado, pues de nuevo el pueblo celebra de que el hospital se abre para el servicio de 40,000 habitantes, quienes forman la población de Santiago Atitlan. And April 1st of last year, the people in the town celebrated because the hospital was once again open and it was able to serve the 40,000 people of Santiago Atitlan. Pero lastimosamente, nuestros servicios de nuevo, bueno, empezamos a dar todos nuestros servicios en este tiempo. Y ya en el mes de septiembre ya estábamos haciendo cirugías en el hospitalito. We started slowly, and by September we were giving our services to the entire population, and by September we were doing surgeries even in the hospital. Y casualmente en ese tiempo estaba un británico que estaba filmando sobre las operaciones que se estaban realizando en el hospitalito Atitlan cuando fue lo del stand el 5 de octubre, y él filmó cómo estaba el hospital y cómo quedó después del stand. Just by chance, there was a British filmmaker in Santiago who was filming a little bit that happened in the hospital before Hurricane Stan happened, which was the 5th of October. So he was able to capture footage of before and after the hurricane, the mudslide. Pues queremos dar este video, presentarles a ustedes, y luego vamos a continuar con mi presentación. So I'm just going to show you this video, and then in a few minutes after this is done, I will show you the presentation. We will continue with the presentation.